بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوبي نكاليك كوني أولوك من التجاني أوفي kayrola ka fo be tagabolo min kani aya dabla silamaya tagabolo te cidin sallallahu alaihi wasallam anana mani dina mi odote ko bi kanto oluma ko lula tagabolo te fembreye fona kala soli e cidin kan sallallahu alaihi wasallam sosoli don te ola silamaya kono walma kay istighfaru fana ke sosolito fana la silamaya kono walma katuka foko la ilaha illallah sosolito fana la silamaya kono kolu la tagabolo signime min ka kole yeniye ko yala ko filibe olawa wo jabi emiye ni kuma min fola ina ne jabi boloma tijaniya damina le ye oye fensha mambe akono ni min lankena mela iye ibal lon ka fo kidena na mani dina mi sallallahu alaihi wasallam ani o dina to te benyoma o sawya ko sona de ala wa ta'ala ni darsu nunu wala amina kuma tijaniya yara tori kaka ani shartu mubala ani obe min fola ɲɔgɔn ɲina a tali la ani bunu mubala amunu dɔw lakale ɲɔgɔn ye na di ala wa ta'ala ye yalon ka bɔ ko tijaniya shurutu dɔw le b'a la a ye fɔ ma ko shurutu tariqati tijaniya shurutu ni mɔgɔ bɛ fɛ ka kɛ tijaniya ye shurutu mubala ni condition mubala ni ka kan k'i janto o la o bɛ taa sharti muga ani kɔ a sharti fɔlɔfɔlɔ sheikhu min kan ka zikuru di mɔgɔw ma a bɛ diyagoya k'a fɔ o sheikhu ni fo ye kɛ sheikhu ye diɲɔkɛla min ma o kɔrɔ ye min ye bɛɛ tɛ se ka tijaniya zikuru di mɔgɔw ma sheikhu min bɛna di o ye kɛ sheikhu gbɛrɛ ka mɔgɔ lasigini ye sheikhu min ka sheikhu ya sabatila kidin sallallahu alaihi wasallam akan nasu istighfaru la ga tijani ala kana istighfaru ka fo sheikhu le yadima sheikhu be fanate sheikhu min la sigla tijani ala ni iznu dila umma ka fo kale be se ka wuludili di mogoma ibe istighfaru na ole bolo ka ke nota te ke istighfaru nyuma tijani ala ka soli ka kidin ka sallallahu alaihi wasallam nima o mina sheikhu bolo tijaniya ka sheikhu min lasigi ile kuni ka soli ka cirin kantin sallallahu alaihi wasallam tijaniya fe ma soli nyuma ke fiyata sheikhu le bolo ani zikru tomu bala o shartu ni oni cirin kan kara dina min sallallahu alaihi wasallam o te shartu kele cirin ka wati la mogodo tumbe do la islamiyya la cirin rema olulo fotuma dola lolando bina cirin fe sallallahu alaihi wasallam abo main ga kawye joye obo boyro faina ko ka islamaya yirala o tundo la islamaya la kakoro ka tijaniya la itese ka ke ni tore kaninka fo olu ka sheikhu min lasigi wala zikru dun ida wala nyini mune jonya bebe se ka ke nyemgo ye nyamima alla nyini ye wole asharti fulana wole ile min bɛ fɛ ka zikuru mina ani ile min bɛ fɛ ka tori kata a bɛ diyagoya i kan i kana kɛ tori ka gbɛrɛ kan i kana kɛ bidaga tagabolo si kan i bɛ tori ka tɔ m'o kan ani bɛ wurudili m'o kan i y'a bɛɛ ye ka to yen kama sɔrɔ la kuma ye min ye al-murid idha arada as-sayra ila Allah لا يصلح أن يكون بين شيخين
كما أنه لا يصلح أن تكون زوجة بين زوجين نيوكما كاي كفو إلي ميتوري كاكو أتدغ إلي شيخ فليك إلي لا إبي بدغ سران متا شيخ فلا من بلو إنا فو مسو كلين تفرو فلا ما واتي كلين نيامما وحرم يلا نيامما أحرم يلا أنيا كلمة يتو تجانيا سراكا كاتوريكا برتا كفركا kama sɔrɔ n'o kɛla jɔnya bɛna tila ile ni tijaniya sheikhu cɛ ni laɲini ye min ye ka jɔnya kɛ ɲɛmɔgɔ ye ani ka jɔnya kɛ sheikhu ye nka ni de kɛla i ka tɔrika minɛ ni sheikhu bolo kaban ka tɔrika minɛ sheikhu wɛrɛ bolo ile ka jɔnya tila o fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛrɛ kan ka kɛ ile ma ɲa min ma k'i hakili bɔ i bolo se tɛ kɛ o ma kosɔn ni sharti nin fana bilala a la ibalo la kafo ni fanati cilen takabule sallallahu alaihi wasallam islamia dina be kara mogo be bolo ni mogo mi alombagai ni ka kara mogo fen kame ikana karanke mogo si bolo fone kele yalon kafo ko la ni ngere bala kare bolo ma ni mogo mi kuma ko dina teta sirasi ka fole ka sira ibalo kafo ka be wolele kala kata yira kunema te wolele kala kata Allah ta'ala ma الشرط السابع عدم زيارة الأولياء الأحياء منهم والأموات أتدغ فيو نيبه كاكا توريكا نيكا تيجانيا توريكا كا مغو مغنا يفهمكو وليو إكنا زيارة كأسلا أمو سالو مو يرفنا ما ساو إكنا زيارة كأفويلا nga ibe se ka ziyara ka chidun la ani sahabau ani ahmadu tijanu mogo mo tugula ale ka sira ko o mogo no loni lo wa fo mu mo la ko waliyu ani mu yɛrɛ ma waliya sɔrɔ ba i bɛ se ka ziyara kɛ olu la a su ana ɲinamaw nka waliyu tɔw i kana ziyara kɛ o la o laɲini min ye o bolo i kana taa ɲabɔ tagabolo dɔ fɛ min b'a to i bɛ murunti olu ta ma kama sɔrɔ fɛn fɛn ni dalilu t'a la ani fɛn fɛn ni kisɛ tɛ a tigilamɔgɔ bɛ silan de kama sɔrɔ a bɛna taa fili bɔrɛ ye tugun min b'a ma kaba ka tɛmɛ nin kan o sababuya kosɔn a sharti sabanan ye min ye i kana ziyara kɛ waliyu si la olu b'a fɔ mun ma ko waliyu kana ziyara kɛ o si la i bɛ tagama nin siran le kan i bɛ yɛrɛ kɛ saga ye ka tugu a tigi kɔ ten i k'i ni kɔfɛnɛ i k'i ni kinibolo filɛ i kana numanbolo filɛ nka sahabaw ta ani nabiɲumanw ta k'i bɛ se ka ziyara kɛ o la kama sɔrɔ olu fatula ka ban o fana kalo i tɛna sahaba kawuro sɔrɔ k'o bɛna kuma i fɛ nka o bida tagabolo tɔw k'i kana ziyara kɛ o si la nin sharti sabanan ye nin tagabolo nin na a sharti naaninan ka seli farida loru k'o lataga jama la n'i sela k'o kɛ tijaniya b'o ɲini fɛ ka fɔ seli farida loru y'o kɛ jama la o kumakan nin ye kuma ɲuman ye o b'an ka diina kɔnɔ ka kɔrɔ nka problème kɛla min ye ciden seli cogo sallallahu alaihi wasallam o tɛ ɲɔgɔn lasu o la ko ne b'a sɛbɛ ka fɔ i ye seli latanga jama la i y'a kɛ ka ɲa o bɛ da o ma mais ciden seli la cogo di sallallahu alaihi wasallam i t'o sɔrɔ o la seli cogo la ani i t'o sɔrɔ o la seli kɛcogo la n'i donna tijaniya misiriw la n'i ma i yɛrɛ teriya fatiha karanni na a bɛ birin ka taa sɔrɔ i ma b'a karan na ni roko fana kɛla n'i ma teriya a bɛ wuli ka bɔ roko la ka taa sujud la k'i to yen seli foto le bɛ ta la ka taa sɔrɔ seli yɛrɛ hakika tɛ n'i ka ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn ma ɲininka ko ciden selila cogo di sallallahu alaihi wasallam amin bɛ se ka f'i ɲɛna k'i jaabi k'i lafɛrɛ o ka dɔgɔ a shartu loruna dawamu mahabbati sheikh sidi ahmad tijani ahmad tijani kanu o ye kɛ o sabatini mi dusukun na i dusukun kana lakolonya fiyewu ka bɔ a kanu ma a kanu y'i dusukun fa tewu i n'a fɔ ciden sallallahu alaihi wasallam ale kanu kan ka silama dusukun fa ɲami ma adamadenw la
tijani ala ahmad tijani kanu kan ga idu sukuna ti unya kelema nima soni shartin ma walma ni shartin ma dafaila ile daga tijani yayi ni fana bila simuma jonya be se ka dafa ni cheni nyamima ani ki ke sagai ka tugo ako itte ka fui kalama ka dinala wati kel na fana ko ba fui na ko mo na fulo ma ko waliyo yo kanu nga ikuna kana ta ziyara kafe kama so ta ziyara kafe o be sile kana nyabo ala dina fe ikone waliyo be kanu mo nulu ba ko waliyo so ya ko so waliyo ko te tulunga ko tijani ya dinala kama soro o be silani waliyo do na buya iye ahmad tijani fana na buya iye o senfe nga ye waliyo kanu ikone kana ziyara ke oye ikana so fe ziyara la ikono sila torikata ikono sila wurdulita yetu ahmad tijani kelintaka ashartu worona adamul amun min makri allah subhanahu wa ta'ala ikini dusulatege kabo Allah ta'ala kam minalima ani ikini yera kum maransa kafo kile bola ala ka jangata kono kaba yeke srama watibe we kuma nyumai ngati jeno kunte tamala oka kama soro ni mena tijani yala ibe tolonga seli ko yerela abe fina kafo ko sheikhu ki ka seli ke iye kaba wal mani dona kaburo kono sheikhu bina sunnali do iye alna soro le meji abato madron bati feitola ashatu romflana ni beni toreka niga ye jije kan nin foi akana se sheikhu fanfalala ila juya foi akana se sheikhu fanfalala ila konia foi akana se sheikhu fanfalala ya kanu katime yere kunka ikana juya ikana sabote ikana lagbusi ye to ako ina fo sube to ajoba bolo nyamima ila ko beke kabe atama o fana dabola min ko so jonya be se ka dafa nyamima ebe to nin tore kanina ki ka saka mone ki ka joye ka to mo do kote ikunfe imma kote jonya la to ka Allah ta'ala asharti segina mudawamatul wurdi ila al mamati yeto ni wurdilu ninka foka sai sayama ni ka damna ki kana dabla de ki to kan foka sai sayama kama zo ni ka dabla a dabola jonya min kama o jonya min dabla ile beto jonya la sa ka to kan foka da sai sayama asharti kono dona al-i'tiqadu fi shaykh annahu khatimul awliya ibabili kono ka ko ahmad tijani alele waliyu bellabai waliyu burati ale ko fetu afana daraja ka boni waliyu be ani a place ka boni waliyu be ale fana waliyu labai ni mo mi ma omiri akono wotigla mo la torika be chien ama babli kono ka fa ahmad tijani ale nyo waliyu te o tawya ko son shaytana ka tulunga mo mula ahmad tijani ko fe nolu fana ka torika do ta olu bebo were dambe kata tijani alima ina fo hamahu law ka torika o fana torika do nga we ahmadu tijani ka torika bulum farando yi ina fo Omar bin Said al-Futi ale fana ka torika o fana ahmadu tijani ka torika bulum farando yi ahmadu tijani la torika ni no tijani a bulum fara shi ala fo kateme abekala torika kerekereni adama nga abebi dambe kata tijani ya kirinima kama soro ahmad tijani fanga buyana ne obey koni mo mi maso ka wali yama ka fokali wali labai ko tigla mo la torika talite anafa ando ka mo shamai olu fana komo ko onyemo ma ko fana wali ye ina fo hamahu la karamodo mo ba foro ko shekana kalando olu ba ko hamahu la ko fana wali belebele adon fala tijani la ka bokia bli kono ka ahmad tijani wala wali labai amma lo ni kuma flami ye chiyai asharti tana wala ye jija السلامة من الانتقاد على الشيخ ولا يكسي كابو الشيخ أحمد التجاني اللقب سليمة كان اللقب سليمة
kama sɔrɔ sufiya sigimɛ fɛn min kan i n'a fɔ b'a fɔ ɲɛma الطريقة الصوفية مبنية على التسليم لأرباب التربية فيما يأمرون به أو ينهون عنه لأنهم أمناء على الشريعة كوني كما يقول الصوفية كل ينمي يتو نموكو طريقة نموكو يسو أيكو كلين كلين بلا ناكي يمر كوكو لا يوكي الناس يلبا إلى كمي نافناكي فرنفين فما يو توي الناس يلبا إلى كوني كلي كاكا كوكا مصر الله تعالى قولوا لك لنا يمغي كاكا دينا كرفا أولولا كوكا مصر قولوا لك على كدينا لون كاتم بيكا وصويا كوسون يتو شيخو كوكا كوكو كي يابي كونا كوكو تو كاي ikana son ka labusi foila ni kai dolomina afoko kai ni kai jeneya afoko kai ni kai shuani afoko kai ni yere kai selibali ala bi kono ko kai ni kai kokola ikana son ka labusi de note ila muridu ya be chien ima atangelena an yakuna at-tilmizu ma'zunan bit-talqin sahih min al-qudwa ile me karamode fo dieu ke ile yɛrɛ ma fɔlɔ ka fɔ i bɛ se ka karamɔgɔdenya sɔrɔ fo dieu ke ile ma ka fɔ wuridu bɛ se ka di i ma kɔrɔ min ni ka wuridu ta i yɛrɛ ma ten ka taa sɔrɔ sheikhu ma di ma o wuridu tɔgɔ t'i nafa i tɛ kɛ tɔrika mɔgɔ ye i n'a fɔ sheikhu fana kan ka di ma fo ye sheikhu ye kɛ sheikhu bɛrɛ ka mɔgɔ la sigini de ye n'o tɛ n'ale fana ka yɛrɛ kɛ sheikhu ye ten a yɛrɛ ma o tɛ wasa kɛ dɛ wota toile be ke torika kan ni lere fana ka soli ka ciringa irama sallallahu alaihi wasallam wal maka islamaya barato ke imani torikata olu ka mogola signi bolo ele fana ka muridiyate sabati bolo o fana lañine mi o bolo jonyani be se ka sabati jamema kama soro na fala koni ka mogo min kame ko soli kai ika soli ke ika mogo min kame ko istighfaru kan ika ke ele bini ka soli ni ka istighfaru ke sisan itana jonya ke sheikhu ye wolo don to fe a dabolale ye jonya ke fengbere ninte Allahu taala ye ka mogo do la cirin place la sallallahu alaihi wasallam sharti no be kala ka be ulema الشرط الثاني الاجتماع لذكر الوظيفة ذكر مبولو نو بافو مكو وظيفة أكباو يفر نيون كان كاكي أني فنا وبالله إله الله ذكر جمال لنصرا كوفلا لا فوكاتا سي تلبيما أكباو يفر نيون كان كاكي ويني ذكر شرطي دو يوفي نيلي منك ذكر كإكلي kata sɔrɔ a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ele tɛ jate nin tore kan labarabaga ye ni sharti nin bɔla min a tɛ kurana kɔnɔ a tɛ hadisa kɔnɔ nka kunfɛ kow lo dɔrɔn ka jama ɲɛsin tagabolo bɛrɛ ma min tɛ ciden ta ye sallallahu alaihi wa sallam ciden k'an lasu min na i n'a fɔ ko ɲɛma wa ma ijtama qawmun fi bayti min buyutillah yatluna kitab Allah o hadisa suguyaw olu laɲini ye min ye jama kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la i n'a fɔ misiri kɔnɔ ni donna misiri kɔnɔ i bɛ jama ɲɔgɔn kan misiri kɔnɔ ye nin bɛ kuranna karanna nin bɛ subhanalahi fɔ la nin bɛ alhamdulilahi fɔ la bɛɛ b'i ta kɛla i yɛrɛ ma o suguya hadisa kan bɛ o le ma ani jama ye fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ dɔ bɛ tɔw karan o b'a lamɛn o fana ye ka fara ɲɔgɔn kan mɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ y'a fɔ ɲɔgɔn fɛ la ilaha illallah bɛɛ y'a fɔ ɲɔgɔn fɛ astaghfirullah o fara ɲɔgɔn kan ni sahabaw ma kɛ tele kelen o ma ta ciden bolo sallallahu alaihi wasallam o ye nin tɔɔrɔ ka sharti dɔ ye a sharti tan sabanan a bida zikru bɛ n'a fɔ ma ko jawharatul kamal ale fana karan sharti dɔ ye min ye o le ye kɛ saniya la saniya min tala ni ji ye kɔrɔ ye min ye kɛ ka taa sɔrɔ e ka seliji ta o sharti nin fana bɔla min a bɔla ni sago la a ma bɔ kuranna kɔnɔ a ma bɔ hadisa kɔnɔ o kɔsɔn jawharatul kamali i tɛ tayammum kɛ k'ale karan tɔri ka tijaniya la a kan ka karan yɔrɔ min na n'i ma ji sɔrɔ ka seliji ta i bɛ solatul fati siɲɛ 20 de karan a pilasi la n'o tɛ ale tɛ karan fiyewu ka taa sɔrɔ i tɛ seliji la ka taa sɔrɔ n'i ma ji sɔrɔ ka seliji ta
ibe tayammum ga ka seli farda loru ke ni oye ibe tayammum ga ka seli fana ke ibe tayammum ga ka lansara ke ale ka karo kelen ko la ni ma ji soro ibe tayammum ga ke ka selo ka ala be son ola ka jawharatul kamali o valeur ka bon ka teme seli reka tayammum te se ka ale ladara ni ka tayammum ga ma ji soro ibe salatul fati siya mo kara a place la abo nyama fana jawharatul kamali ale te kara ki to yelen ka fenka ni be fa ka kara ibe jigile folo ina fo ibe suka ibe nyogome ka ibe mobili kono ibe baton kono ni be jawharatul kamali kara ibe jigile do kolo kan ka kara ifana ta kara ki to tagamala de ni sela siya wono filana ma wati mina abe dia boya ikan sigi ka kara kama soro ale valeur ka bo kosebe ale te karan ki to fendo kan ate karan ki to kulun kono ate karan ki to batun kono ate karan ki to yelen ka fenga ibe sigi dugu male ka kara ni siya wono filana te na wati mina ibe sigile kama soro miriam min be ka bo ma ko cire mina sallallahu alaihi wasallam ani miriam baro ni fana ye abidani sharti do a sharti tananna yi jija relation yi to ni mo beche fo mo mi meni barani ko mo meni barani ko relation kana to ni ci na famila so ma nyamma nga sharti tananna waye relation yi to ni beche ikana mo sila gosi ko so tanate tijaniala ikana mo sila gosi be islama be alaka jo ni momi kala kadiriya yi okain ni mi rekla shia mo yi okain ni mi kala sufi tabulo to yi okain ni mi reba ala bato ka joso okain ile koni kana la gosilike ikana to mo ye ba ila ko bato mo be ba ila kana soma kore mi ye betalanya abulo na kala we ka badina tagala cide sallallahu alaihi wasallam ni kaye maka kawo maso eto makai kama do cide le maso tama cide ko yala kelema do kala do fara alaka menile ko beye dio ilema siga fo itala ebe laban ka kena fo nafi ko baka nyamima noni mo me yoro kele o bo yoreke o mo doy ko so tijani yala la gosilite je betu ataka cide no sallallahu alaihi wasallam anana mani dina kele ne dina filate ni ka tarabulu shia mai wati yalo ga foko ciden tali tulai sallallahu alaihi wasallam min do kala we ka ciden ta to ni le mo langane me mo ye mo bana lon chogodi katijania alefe ye ote passé ni ka mo la bosi ebe min ka mo fana bana ko kanke na ya so lebe min ka ote sababa e ila filipe na langane me ya wolo ko so bida mo bida tarabulu be kadi o yo dayen baga passé a c'était sababa ka nile ko kadiriya makata mai ka be komima kadiriya fana ba ke ifana tamme ka be oma pasa be tay bidara fe setana ka mindi ciden ko sallallahu alaihi wasallam ka mo be sunaka o le be ka ko tijani mai e be ka ko suna mo so mai me te ka ko suna mai e be ka ko suna mo ka ko joke me ta ko suna ka bla ko joke la ka mo soro suna be tala ciden e bulu sallallahu alaihi wasallam wolel be kala ka ta tauhidul ma wolel be kala kata ciden no le kan sallallahu alaihi wasallam ga bida tagabulo to olu la tagabulo ibe fey ala kama sa sinbe fenka mite corona kono corona yere ba sosola asimbe fenka mite hadisa kono hadisa yere be afon ko joyala o sinfe tejania charte taninanina woye ikana so fi relation e tege ini mowoche a charte tan loruna atejania zikru no يجي ياكا قروسي أو واتلا عدم التهاون بالورد كالتأخير عن وقته الاختياري من غير عذر شرعي يعرض له يجي جا واتي مودان سيغلاكا فوغي زيكرو كواتي من كاكا كاكا سوغما مو كاكا كاكا غرافة مو كاكا كاكا سودو وطلا من كاكا كاكا جمالو واتي من دان سيغلاكا فوكيا كواتي إكانا سون فيو كا يلما كابو واتلا وفنه كاتوفر لكا ديناكا ألا لبي باتو فاينا kaman ka bato wati fana fo anyina nga
ni mɔgɔ min ka waati dɔ kɛrɛkɛrɛ bato dɔ la ka mɔgɔ wele ka taga o ma k'a fɔ i kana bɔ kan dɛ i kana yɛlɛma ka bɔ la fiyewu maadama bɛ se ka kɛ o waati siga foyi t'a la o tigilamɔgɔ ka dɔ fara ala ka diinɛ kan ahmadu tijani yɛrɛ ale b'a fɔ k'olu la taagabolo man akhadahu wa tarakahu tarkan kuliyan ko ni mɔgɔ min k'olu ka tɔrika nin ta ani k'o taagabolo nin ta kaban k'i kɔ don a bolo pewu aw tahawana bihi walima i ka kɛ bolo kɔfɛ ko ye i kɔni bɛ tijaniya la mais i ka kɛ bolo kɔfɛ ko ye a kan ka kɛ waati min i ta k'o waati a kan ka kɛ jatida i ta k'o jatida hallat bihi uquba ko balawu dɔ bɛ jigin o tigilamɔgɔ kan ani jangada dɔ bɛ jigin o tigilamɔgɔ kan wa ya'tihi al-halak halakili bɛ o tigilamɔgɔ sɔrɔ nin sharti bɛ kɛ ka kunfiw le nɛgɛnɛ ani nin kumakan bɛ fɔ ka kunfiw lasiran mun mɔ ka diinɛ faamuya olu bɛ ka fɔ ko n'o bɔra tijaniya la ko mako sala a sharti tan wɔɔrɔnan ihtiramu kulli man intasaba li shaykh min al-ikhwan mɔgɔ mɔgɔ n'o bɛ danbe ka taa sheikhu ma ahmadu tijani ma i jija ka kelen kelen bɛɛ bonya la siyama kibar ahli al-khususiyya min ahli at-tariqa kɛrɛkɛrɛ bolo ma tijaniya ɲɛmɔgɔ babaw mɔgɔ mɔni tijaniya lo a ɲɛmɔgɔ babaw ani a muridu mɔgɔ mɔgɔ b'a yɛrɛ danbe ka taa ahmadu tijani ma a bɛ diyagoya i kan i y'o kelen kelen bɛɛ bonya n'i bɛ nin tɔrika nin na i y'o bɛɛ bonya i ka bonya yeso ma kama sɔrɔ ahmadu tijani yɛrɛ k'i kanto inna aziyata ahli hadhihi tariqa aziyatu linnabiy sallallahu alaihi wasallam ko ye ahmadu tijani yɛrɛ kuma kan ko ni mɔgɔ min kala ni tɔrika nin kan ko ni mɔgɔ min k'o tɔrɔ k'a kɛlɛ i n'a fɔ o tigilamɔgɔ ka ciden tɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o fana ye jɔnya dɔ ye tugun k'o julu siri i kan na k'i bila nin sira nin kan i tɛ se ka bala ɲami ma a shartu tan wolonfilanan عدم التصدر لإعطاء الورد للغير من غير إذن له من الشيوخ أتدغى فيو إلي إذن دي مغودو من إسراننا أتدغى يتوريكا دي مغودو ما يتجانيا توريكا دو مغودو كروكا ورد لزي مغودو ما كتاصر الشيخ ما ديون إلي كفوكيري أوكي نيكو أوكي كيكا كوجو أوكي ده كسو بافينا كوني مغم أوكي ولم يتوب أتيما توبي كابوما yamutu ala su'il khatima ko tigila mo sa cogo tinya de sheikhu ma izinu di ilema kile be se ka mogola do torika la ile ire wulla ire mate ka torika di mogoma ka ta so izinu ma di ilema di o make ile ki ka kojugu le ke ko ni ma tubi ka bo ma ki laban ko tinya ni bela ni mi ni julu ni sabati ni beto nyami ma jonya julu beto mo kana nyami ma ka bɛɛ ɲasi ahmadu tijani ma m'o fana bɛ mɔgɔw ni ahmadu tijani cɛ bɛɛ fana b'a ka bonya sɔrɔ ala ka bɛn ole ma n'i kɛra mukaddamu ye i bɛ bonya dɔɔnin sɔrɔ ka bɛn i ka mukaddamuya ma n'i yɛrɛ kɛra khalifa ye i bɛ bonya dɔ bɛ farila bonya kan ka bɛn i la khalifaya ma n'i kɛra sheikhu ye dɔ fana bɛ fara i la bonya kan ka fara o ma dɔw bɛ jɔnya kɛ ele ye mɔgɔ tɛna ala bato tugun f'i le izinu d'a tigilamɔgɔ ma k'a fɔ k'a ye ala bato fili le diyo ka fɔ n diyona sisan ke sɔli ka ciden ka sallallahu alaihi wasallam n diyona sisan ke istighfaru kɛ n diyona sisan ke fɔ ko la ilaha illallah subhanallah o ye diina suguya jumɛn ye a sharti tan segina ni zikuru kɛ waati a bɛ ɲini fɛ ka fɔ i ɲɛsin kɔrɔ ma i fari yɔrɔ bɛɛ ka daminɛ zikuru daminɛ fo ka taa se a laban ma i ɲɛsin kɔrɔ ma ka yɔrɔ dɔ kɛrɛkɛrɛ k'i ɲɛsinw ma bato kɛ waati o fana mako bɛ dalilu la o sabuya kosɔn n'an bɛ seli an b'an ɲɛsin kɔrɔ ma kamasɔrɔ dalilu b'an bolo nka a tɛ f'i ɲɛna k'a fɔ n'i bɛ kuranna kalan i ɲɛsin kɔrɔ ma diyagoya a tɛ f'i ɲɛna k'a fɔ n'i bɛ sumanalen fɔ k'i ɲɛsin kɔrɔ ma nka tijaniyaw o k'o fara o ka diinɛ kan k'a fɔ o ka lazimu an'o ka zikuru kɛ waati a bɛ ɲini fɛ k'a fɔ sharti dɔ ye min ye i ɲɛsin kɔrɔ ma fana y'a sɔrɔ i bɛ voyage la i bɛ yɛlɛn ka fɛn dɔ kan i bɛ se k'i ɲɛsin fan wɛrɛ fɛ min n'o tɛ kelen o k'o la zikuru bɔɲɔgɔnya seli le ma kiti mun ɲinina seli la o b'o kiti bori o la zikuru kan kaban k'o la zikuru lafiya ni seli ye yɔrɔ dɔw la kamasɔrɔ yɔrɔ dɔ la i bɛ se ka seli ni tɛyamamu ye nka olu la zikuru dɔ bɛ yen i t'o kɛ ni tɛyamamu ye a fɔ min kɛla k'a fɔ k'i bɛ seli k'i ɲɛsin kɔrɔ ma n'i bɛ voyage la
i bɛ se ka nafila seli ka taa sɔrɔ i ɲɛsin tɛ kɔrɔ ma n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛn min kɛ o ɲɛsin bɛ fan wɛrɛ fɛ o k'o le ta k'o fara o la k'o kɛ o la diinɛ sariti dɔ n'o la tagabolo sariti dɔ k'a fɔ k'i ɲɛsin o ma i sigini k'i ɲɛsin kɔrɔ ma k'i la zikuru sariti dɔ lo o ye ala sɔsɔ le ye o ye bidaga le ye hali n'a sɔrɔ i b'a fɔ ko la ilaha illallah k'a sɔrɔ kɔrɔ ma yira i la o la ko a tɛ ɲa walima i ye mɔgɔw wele ka taga o ma a sariti tan kɔnɔna ni wuridu kɛli ani a kɛ waati i kelen bɛ m'o kɛ a la i y'o kɛ ka taa sɔrɔ i kan ma jiginni lo i kɔni i tolo bɛ don a karanka la nka i y'a kɛ k'i kan ma jiginni to o fana ye sariti ye dalilu tɛ min na ala ka kitabu kɔnɔ walima cilen tagabolo la sallallahu alaihi wa sallam kan ma jigi ani kan ma yelen k'o kɛ tagabolo ye o mago bɛ dalilu la n'an bɛ fitiri seli sisan lɔ fɔlɔ ni lɔ filanan man kan ma yelen o la lɔ sabanan man kan ma jigi i b'a dɔn la k'a fɔ kan ma yelen ani kan ma jigi o mago bɛ dalilu la ka bato dɔ kɛ ko n'i bɛ nin kɛ i kan kɔrɔta i y'a fɔ kɛnɛ kan ka bato dɔ kɛ n'i bɛ nin kɛ i y'a fɔ dugu la k'o kɛ sariti ye o bato la o mago bɛ dalilu la ni dalilu ma sɔrɔ o ye dɔ fara ni ala ka diinɛ kan kɔsa n bɛ seli fana seli an b'a kalan kɛ dugu na n'i k'a lawulama ka kɛ kɛnɛ kan i bɛ jurumu sɔrɔ n'an bɛ fitiri lɔ fɔlɔ seli lɔ filanan seli n'an bɛ safo lɔ fɔlɔ lɔ filanan seli n'an bɛ fajiri lɔ fila seli an b'o kalan kɛ kɛnɛ kan n'i k'o fana lawulama ka kɛ dugu na i bɛ jurumu sɔrɔ o tuma fɛ ka bato dɔ yira k'a fɔ n'i b'o kɛ a sariti ye min ye i kan kɔrɔta ou bien i kan ma jigin ka taa sɔrɔ dalilu t'i bolo i ka dɔ fara Alahu Taala ka diinɛ kan a sariti mɔgɔna الجلوس لقراءة الورد والوظيفة دبر عصر يوم الجمعة ذكر مبكى جمال الانصراف كفلالا أني وظيفة مبكى واتي تولا أبيني فلك فوقي سيكي كاكي إكنا كاكي لانيتو إفنا كنا كاكي لانيتو فنا يصرو إتسكا إسكي ni mom gala katsika sigi wuti la mobe seki la kake ma sharti na condition mi wi ki sigi kake wato ni gani jatim ni pana sharti do itu min farala ala ka dinaka ni ganga bato fle bato do be amelo koke bato do be biri koke bato do be sigi koke wi condition yola ina forro ko ni sujudu selite ya fiu no flama ke abena biri cholo loli be ke surat al-fatiha karan seli tenya no make funi desela sigili be ke ka tashahudu karan seli tenya no make funi desela ka bato sharti do ke ku fuyi sigile ka ke o mako be dalilula ka bato sharti do ke fuyi lole ka ke o mako be dalilula ka bato sharti do ke fuyi lale ka ke o mako be dalilula tijani torika zikru no abe nyini fere ka buki sigi ka ke ikana lo ka ke ikana la ka ke fona ya sɔrɔ mɔgɔ bɛ voyage la voyage ka jan i bɛ i sen kan walima i bɛ yɛlɛn ka fɛn dɔ kan i bɛ se k'a kɛ k'i to la ka tɔri ka bɔɲɔgɔnya ala ka diinɛ ma min ye seli ye sariti m'o fana seli la k'olu tata k'o bila zikuru dɔ la siga foyi t'a la hali n'a sɔrɔ i tɛ fɛn wɛrɛ fɔ la fo sɔli ciden k'a bɛ kɛ bida ye sallallahu alaihi wa sallam hali n'a sɔrɔ i tɛ fɛn wɛrɛ fɔ la fo istighfaru a bɛ kɛ bida ye ni shurutu ninnu a fɔ ma ko bida idɔfiya o ye fɛn dɔ bɛ a lasali ka ɲi ka condition mo bɛ dɔ a la ani kɛɲɛ mo bɛ dɔ a la o b'a kɛ bida ye a sharti mɔgɔ ni kelen na o ye bangebaga ko ye bangebaga labato kɛ kosɛbɛ i kana sɔn ka bangebaga sɔsɔ kɛ o ye kuma ɲuman ba nka nin yɔrɔ la kojugu lo kama sɔrɔ laɲini min b'a la n'i wolola k'i wolobaga ye tijaniya ye i kana sɔsɔ dɛ n'a k'i la tijaniya sira la i fana ye t'o kan n'i wolola k'i bangebaga ye a bɛ tɔɔrɔ i ka kan tijaniya tɔɔrɔ i ka kan bangebaga sɔsɔ ye mun ye olu fɛ i ye bangebaga ka tɔɔrɔ i ka to yen ka tɔɔrɔ i ka wɛrɛ ta o ye bangebaga ka tɔɔrɔ i ka to yen ka silamɛya ɲuman ta olu fɛ i ye dankaden de ye i ye wolobaga sɔrɔ den ye o tuma fɛ ni condition nana le k'a fɔ ni mɔgɔ kelen sɔrɔla ka ban k'o kun turunen k'a lafili k'a bila ni tɔɔrɔ ka nin na o tigi bɛna den fɛn fɛn sɔrɔ den bɛɛ kan ka kɛ ni tɔɔrɔ ka mɔgɔw le ye
ka don silamɛya sila dɔ fɛ silamɛya k'a laso wolobaga labato min na olu fɛ wolobaga labato ye jumɛn ye ni i fa kɛla tijaniya ye i ye jija kɛ tijaniya ye nka olu ta kalama k'a fɔ ko ciden sallallahu alaihi wasallam ale n'a sɔrɔ sira min bɛ a faw bolo a n'a bɛnbɛw bolo ciden k'o le fɔ ɲɔgɔnya ka tawhidu sira ta a n'a sɔrɔ a faw bɛ jɔ bato la a n'a sɔrɔ bɛ fɛn wɛrɛw bato la ciden k'o le fɔ ɲɔgɔnya sallallahu alaihi wasallam tumana min na Alahu taala ka kɛ ciden a ka tawhidu sira ta n'i k'i fa ye fili la wolobaga labato ye min ye kana to ka kɔ fili la dɛ i ye bɔ fili la ka fɛɛrɛ kɛ k'ale yɛrɛ bɔ fili la mais k'a to a kɔ fili la i tɛ wolobaga labato la bal i bɛ dɔ le farala konko ka kiyamalo la a sharti mɔgɔni filanan mujanabatul muntaqidin ala sheikh sayyidina Ahmad Tijani a ko mɔgɔ mun bɛ n'o bɛ Ahmad Tijani lagosi la k'i k'i ni madu olu la i kana olu jɛɲɔgɔnya i kana olu sigiɲɔgɔnya i mabɔ o la a ma fɔ ko mɔgɔ mun bɛ bid'a la dala ciden ka dina kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam k'i mabɔ olu la a ma fɔ ɲɛna mɔgɔ mun tɛ ciden fɛ sallallahu alaihi wasallam k'i mabɔ o la nin tɔ de ka sharti mɔgɔni filanan mɔgɔ mun bɛ Ahmad Tijani lagosi k'a la bid'a sira ni ra mɔgɔw la k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna nin bid'a sira na a ye nin ye k'a to yen k'i mabɔ o la kosɔn b'a lakale ko ale yɛrɛ kɛla wa kana yuhazziru ashabahu min mujalasati almuntaqidin alayhi ani mutu be ɲɔgɔn fɛ a tun b'a fɔ ɲɛna waati bɛɛ ani a k'o lamɔ min na ko ne ka mɔgɔ ye o bɛ ale lagosi k'a ye babɔ tigi la dɛ a ye kana sɔn k'a tigilamɔgɔ sigi ɲɔgɔnya a ye kana tigilamɔgɔ den ɲɔgɔnya a ye kana tigilamɔgɔ k'a ye teri ye subhanallah ale taabolo de kɛla sunna ye sisan lɔnnibaga tɛmɛnenw rahimahumullah u b'a fɔ ko bid'a mɔgɔ min tɛ ciden tagabolo fɛ sallallahu alaihi wasallam i k'o de ɲɔgɔnya i kana sigi ɲɔgɔnya ale fana b'o ɲɔgɔn de fɔ la a kɔmɔgɔw ɲɛna ko mɔgɔ min bɛ ale lagosi k'i kana sɔn k'i madon o tigi la a kumakan dɔ ye min ye inna bughdahum yasri fi qalbi man yujalisuhum kasum a ko kama sɔrɔ ale man di mɔgɔ mun ye ani mɔgɔ mun b'ale lagosi ni sigila ni olu ye ale bonyanya min bɛ olu dusukun na ni k'o bɛna yɛlɛma ele yɛrɛ dusukun na a ka tiɲɛ fɔ dɛ a bɛ yɛlɛma o kama sɔrɔ mun b'a lagosi la o b'a lagosi la ni dalilu le ye n'i bɛ k'olu lamɛn siga foyi t'a la Ahmad Tijani bɛ bonya ye kama sɔrɔ a ka ciden ka diinɛ ɲagami ka di mɔgɔw ma kama sɔrɔ ka mɔgɔw bila taabolo bɔra ka min tɛ ciden ta ye sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ min ko ka kan ka bonya i ye o man kan ka diya i ye mais jɔn de b'o yira i la mɔgɔ min b'a lagosi la tiɲɛ kan dalilu kan k'i kɔni olu lamɛn ko n'i k'o lamɛn ka bonyanya min bɛ olu dusukun na ni k'o fana bɛna yɛlɛma ele dusukun na a ka tiɲɛ fɔ a bɛ yɛlɛma dɛ kama sɔrɔ bonyanya nin a sigin bɛ tiɲɛ de kan nin ye sharti mɔgɔni filanan ye yala nin tagabolo suguya a bɛ weleli kɛ la ka taa mun le ma ni jɔnya tɛ sheikhu nin ye a bɛ weleli kɛ la ka taa mun le ma ni mɔgɔ la fili tɛ ka tagabolo bɔra don mɔgɔw kɔrɔ min tɛ sababa ye fɛn fɔlɔ nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko bid'a lo mɔgɔ kan k'i mabɔ a la nka min yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ o bɛɛ kan ani min cɛ ka jugu ka tɛmɛ o bɛɛ kan o de ye sharti mɔgɔni sabanan ye o ye jumɛn ye yastahdiru surata sheikh في حال قراءة الورد ويستمد منه لا إله إلا الله إن كجونا طبيعي يستحضر سورة الشيخ في حال قراءة الورد أكون وردي كواتي ننتجاني وردي كواتي كي شيخ الثورة لبلي هكلي له شيخ الثورة yole bili hakilla ki miriyato sheikhu leka a foto ko ladu hakilla ka o tui hakilla wati ne bafala ko la ilaha illallah imriya la sheikhu ka wati ne bafala ko astaghfirullah imriya la sheikhu ka wati ne be sole kala chidin ka sallallahu alaihi imriya la sheikhu ka wa yastamiddu minhu yedde men fana nyini afe noro mi be soni zikru nina
ani here min be sɔrɔ la tijaniya sira kan i ye i miiriya la sheikhu ka ko le bɛna sama ka d'i ma k'i miiriya la kan ni ye ka mɔgɔw wele ka taa fɛn wɛrɛ bato ma min tɛ ala ye ni ye ka mɔgɔw lase filankafoya ma wa a'zam min dhalik ko min yɛrɛ ka bon n'o ye an yastahdira surata an-nabi sallallahu alaihi wasallam ako min ka bon ni o ye ciden yɛrɛ foto y'o bili hakili la ne de tijaniya ye islamaw ni mɔgɔ min k'i ma ko tijaniya sigin bɛ sɔli ani istighfaru ani la ilaha kan a fɔ ɲɛna k'a bɛ nɛgɛ la walima tijaniya la ne de tijaniya ye dɛ ni bɛna tijaniya zikuru kɛ min bɛ ɲini fɛ bɛ ciden sallallahu alaihi wasallam i bɛ o sawura le bili hakili la n'a y'a sɔrɔ i delila k'a ye olu ka ye cogo la kamasɔrɔ sɛtana b'a yɛrɛ yira la waati bɛɛ o b'a fɔ bɛɛ ma ko ciden n'a y'a sɔrɔ sɛtana ka yɛrɛ yira la i k'a ye o ye cogo la i b'a bili hakili la ni ma o ye ni ma ciden ye sallallahu alaihi wasallam ni ka Ahmadu Tijani ye sunɔgɔ la i b'o fana miiriya bila o kan zikuru kɛ waati ni yɛrɛ ma o ye sheikhu min k'i ladon nin bidaa nin na i bɛ o sheikhu tɔgɔ foto bili hakili la bato kɛ waati tijaniya sigin bɛ min ka o de ye nin ye o sababuya kɔsɔn a zikuru fanba bɛ kɛ dibi la i bɛ se ka concentré ɲa min ma a zikuru dɔw bɛ kɛ i bɛ ɲɛ datugu k'a kɛ i bɛ se ka sheikhu miiriya n'a foto bili hakili la ɲa min ma wa yastamidu minhu i bɛ dɛmɛ fana ɲini a fɛ وهذا الاستحضار يكون من أول قراءة الورد إلى آخره أكو نمرياني كمريات الشيخ أكو بكلك دمنا ذكر دمنا فكتاسي اللبما وتما في نفس لنكو تيجاني بمغولة سفهم ونباتو ممنتي علي نيو دلو لنغنا مياني كما سرو تقابلو نيران شرطي دولو شرطو مغانا سابانا أكو إبي حكري دو الشيخ كاكا دمنا فالبا in amkana zalika ni sala ko ke ni do ma se ko ke falyastahdhir fi awwal adh-dhikr thumma yu'awid al-istihdara marratan ba'da ukhra ibi hakli bla aka tomato ni miriya bala ka bi miriya bla ka ina fo ni islamo be alaw taala bato ci de gankara islamiyya mina sallallahu alaihi wasallam mo bo dina nyuma ka no lu bala wa taala bato o lu bo miriya to alaka mota ala foto blo hakilla o te foto do blo kono ka ko ala le yoye go wo miriya to alaka qur'an aya mo be karana ani o be subhanallahi fo mi ngara wo miriya to o ka ci de gankara o dina la sallallahu alaihi wasallam me ci de ma fo mo sina ko zikru kawati miriya to alika walma yimriyato abakar siddiqika walma yimriyato mokreka asharti mawani nanina ibe zikru mina ye ijia ka zikru korolo iseko da mayrala ni ma se ka korolo ikoni ijia yese afochugo nyumana yakara karanchugo nyumana koro kala ufana meto fara adarajaka الشرط معلرنا طهارة الحدث بالماء أو بتيمم بموجبه على الحد المشروع في ذلك يجيا من بداية ذكر نباك واتي منا يا سوريكا سنو يا كسانيا كونو والثانية نيو بسكا كنجي بسكا كنتيممي ني جوهرة الكمال تالا ني جوهرة الكمال بلا أتكني تيممي الشرط معلرنا يفرقلو أني فاني أني با بداية ذكر كلا يرومنا يو ثانية kabo kosoma nunu tala islamiyya le kono shartu mo be selila ani shurutu mo be selila o ko le tomotomo ko ke ula bida tagabulu ne zikru sharti amon woro flana ye ille bu sutura ina fo abeke selila nyamma ni chebe seli abayre sutura nyamma ni beni zikru ke bira suturati ni musofana be seli abayre sutura nyamma ni beni zikru ke bira suturati الشرط بون سيغنا يقوم دبلا كيتوني ذكر لك دمنا فالبا إكنا كما بحرم يا إما ولغسو موكا دينا تومون مكاني اللوني إبو الشابايا نو بذكر لا عليكو فولي بلي أما كما سرو نمبدا ميريان تلاتيجياني لكونو kido zikro le manka ka kuma inafo mogote kuma ka to sella nyamima nga ni kuma dona na kuma ko dona ka foka tinya kuma ko be se ka kuma kan kele kuma kan fla be se ko lo fo nga ba dam la mima folo
ibe atiglamo la famia ni kunye ube ni bolo no si masika la famia basi tala ni takabulu ci jugunina ibe kumaka dakuriya kele wal ma dakuriya fla akunka ni mo min tola zikur la wolo ba ka wole iba allamina walma muso cheka wole iba allamina walma sheikhu kala karam goden wole iba allamina asharti mon kono dona oye ni zikuru ni makobe ngania dola imakobe ngania dola ni zikuru nina be ngania jumai wole ka fo ni bena soma zikru ke ni bena soma urudili ke fu yang ganiya ka fo ko bena soma urudili ke ni bena wura feta ke ibo fanan ganiya o chogola ni bena juma ta ke bon ganiya o chogola na soro wuridu dole temena ika ibo le judo sarala ibo fanan ganiya o chogola ita fo seliben ganiya nyamima ni selay kun fete ile ra malo be selimin kala o te wasake fu yang ganiya le ka fo ika bida julum mindu ikana ka fo kibena ke tijaniya yi o tijaniya be batu min yini fe kiya ka sogma ki bole kala matani ko do ka astaghfirullah o te wasake de fiya bli ko ka fo tijaniya ki bla batu mina ibo batu to le kala sogma walma ibo kala urafe ne shartu yi min be yini fe tijaniya la kiya ke yara ni shartu mo woni koni ika tawhidu kuma men nawa kama soro amasi tawhiduka ni sharti mo'anin koni ika chiden tagabulo do me alawa sallallahu alaihi wasallam ka fayitu ko chiden ko kama soro amasi ko oka asigla minka ki bo tawhidu siraka ni uyi ala kalimante yayi ki lasi filanga fiya siraka ni uyi sheikhu batu ani kabru batu ani wali batu ni tagabulo ni amma sigi chiden la dina la batuka ka batuka ka be chiden ta sallallahu alaihi wasallam amma sigi oka ka sigilale ahmadu tijani yeke wala joye chiden sallallahu alaihi wasallam amma mo wole kata ay rabatuma nga ni tagabulo ni abi kay joye ki siri ke ahmadu tijani kelen tay ina fo e ka shartu ye nyamima shartu te ala ka fo minana ka ala ka dina korosi ka shartu no be blalale kile da ka jonya korosi ani ki ka jonya latara ibe ke ni tagabulu ni jonye nyamima o te benin ko fe fendo be ni kala tijani yayi abi yini fe yimma bo ulula no te ni ko kelenkel lulu ika kedron ila torika be chien ibulu ila tijaniya obe mina ila idunga daraja ngoro tijaniya la be chien ima ina fo islamiyya la na ba kedul imani be fendo be ni ko ke kalimina be chien islamiyya la fendo be ni ko ke islamiyya be chien tijaniya fana la fendo be ni ko ke tijaniya be chien o fe o kasha a folo wa akhdhu wurdina al wurdi tijani bi mujarrad akhdhi wurdan akhar in salakha an at-tariq at-tijaniyya ka wurdu bremna mo do bolo torika do bolo ele ken ko ka tijaniya yi bida mo bore ko la torikata ka torika tigido yi ko la torikata ko wuridulita iko ta yomina ila tijaniya chiena o roto be kama so tijaniya te ben fiu kata se be torika borela inafo ite jonya ke ala yinyam makata se be jonya ka fengure fi ka jonya kere ala o taala kere abunya mafana ite ke tijaniya torika jonye kata soro ibulube mo gore bulu ahmad tijani raba fo ni yale ra kuma kando yi wa amma man dakhala tariqatana wa ta'akhkhara anha wa dakhala ghayraha tahullu bihi al-masa'ib dunyan wa ukhra ako ni mu'min ko luka torika ni toy ka torikar la ka torika ni bla ka don torika gorela kuma subo be jigi atiglamo ka dunia ani kiyama ama fani mu'min ka salamiyati mo fani mu'min ka sunnati ni mu'min ka leka torika toy masuba be jigi atiglamo ka dunia ani kiyama wala ya'ud abadan otiga mo ko no tachena tika ko sendu illa idha taba tawbatan nasuhan funati la mola tubi nyana ko sebe wajaddada al awrad bi idhn sahih
abe kotinto kata sheikhu baranyini izinu kala sheikhu mi ka faka be sika mo ke tijaniya yi abe ta wurudu kura ya otigila mo bulutu ni kuma nono dallu foitala ata fina kala kota ata fina ko ciren kota sallallahu alaihi wasallam ene tijaniya de na sore ma tijaniya lo yala na sole be istighfaru di mogoma torika gore fana be obi istighfaru di mogoma kuni kale ka torika tanin kofe kata wuridu burem na mo bulu kila tijaniya ciena aflana من مواقع التجانية تشين أما الالتفات عن الشيخ أحمد التجاني بزيارة الأولياء الأحياء والأموات أو طلب الدعاء منهم أقول كإمرياد الأول يبرك من أحمد التجاني والمكتا أول يبرك فو كودياي كباك أول يوم من أحمد التجاني أنا من التجاني أول يوم وكلا نينما والمكلا سوي كوبيكا tijaniya ciye ima walma ka duwawu ñini waliyu fe ka to fe koy duwawu kiye ka duwawu ñino fe ñinama walma wo su mi kaburu batoy no kela i ka tijaniya ciyena mais kolu yere kaburu bato ka tijaniya kaburu bato wole bi ka tijaniya sabati olu bolo tijaniya wo b'a fɔ mun ma ko waliyu n'o sɔnna ka waliyu ma n'o ye tijaniya ye ibe se ka taa duwawu ɲini olu fɛ o sanni kɔfɛ tijaniya la baasi t'o la i n'a fɔ i bɛ duwawu ɲini a ɲɛnamaw fɛ ɲɛma nka mɔgɔ min tɛ tijaniya ye hali n'a sɔrɔ bida mɔgɔ wɛrɛ lo k'a ka waliya sɔrɔ bida la i taara duwawu ɲini o fɛ i ka tijaniya tiɲɛna a b'o ɲɛma aw hidayi sawabil ibadat min quran wa salawat azkar wa nadr wa sadaqa wa nahwi dhalika lahum ani ka kurana karan walima ka bato dɔ kɛ ka seli kɛ ka zikuru kɛ ka saraka bɔ ko nɛma lase waliyu dɔ ma min tɛ tijaniya waliyu ye o bɛ ka tijaniya tiɲɛ i bolo yala nin tagabolo nin ye diinɛ suguya jumɛn de ye est ce que ciden nana ma nin diinɛ min sallallahu alaihi wasallam o de bɛ nin ye nin ye ka i wele ka taa kaburu bato ma ani ka taa bidaga ma ani k'i wele ka taa jɔnya ma mɔgɔ dɔ ye min tɛ bɛn ala ka diinɛ kɔnɔ a koɲa sabana min bɛ mɔgɔ ka tijaniya tiɲɛ a bolo tarikul wurdi tarkan kuliyan ka tijaniya wurdi ye k'a to yen pewu ni mɔgɔ ko k'i ka tijaniya tiɲɛna ele bɛ tijaniya i t'a wuridu kɛ i t'a lazimu kɛ i t'a wazifa kɛ ni mɔgɔ min kɛla ten i ka tijaniya tiɲɛna a nanina suduru sabbina wa bughdina wa adawatin fi janibi sheikh ahmadu tijani ni mɔgɔ min ka neni walima ka bonyanya walima ka juguya o tigilamɔgɔ ka tijaniya tiɲɛna ni ko kɛlen ka tijaniya tiɲɛna aw adam tasdiqihi fi ayyi shay'in mimma dhukir walima fɛn dɔ nana ka bɔ ahmadu tijaniya yɔrɔ ile ma la o la i ka tijaniya tiɲɛna n'a ko i ma k'a finna ile dɔ ɲɛ b'a gbɛni na ile ma la a la ile m'a to a ta la i ka tijaniya tiɲɛna n'a ko i ma k'a gbɛla a fɔ k'a gbɛla hali n'a sɔrɔ ɲɛ b'a finni na n'a ko i ma ko dɔlɔ dagani lo a fɔ k'a dagani lo hali n'a sɔrɔ kuranɛ ko haramuyani lo n'a ko i ma ko jɛnɛya dagani lo a fɔ k'a dagani lo hali n'a sɔrɔ kuranɛ ko ma k'a haramuyani lo ni le ma sɔn ka tiɲɛtigiya fɛn dɔ la i ka tijaniya tiɲɛna i n'a fɔ ciden nana ma ni silamɛ min sallallahu alaihi wasallam a bɛ f'i ɲɛna o sira kan ni le ma sɔn ka ciden tiɲɛtigiya fɛn dɔ la ile ma le minɛ ciden ma sallallahu alaihi wasallam a b'o ɲɛma fana tijaniya la ni le ma sɔn ahmadu tijani la ko dɔ ma walima i ka yɛrɛ bonyaya walima madiya ye i ka tijaniya tiɲɛna a loruna min bɛ mɔgɔ ka tijaniya tiɲɛ ma tasaddur la itɔli wurdi min ghayri idni sahibi al-ata o ye ka to ka wurudili di mɔgɔw ma ka taa sɔrɔ silamadile ma fɔlɔnkiya di silamadile ma k'i wurudi di mɔgɔw ma ile tila k'a di yɛrɛ ma ten i fana ka tijaniya tiɲɛna kama sɔrɔ ni le ka wurudili di mɔgɔw ma ka taa sɔrɔ silamadile ma n'o kɛla o tɛna se ka mɔgɔw nunjulu sɔrɔ tugun parce que fɛn min lo joli le bɛ don la mɔgɔw nun kɔnɔ ka siri ɲɔgɔn na n'a kɛla bɛ kɛ désordre ye désordre bɛ caya n'a kɛla olu tɛna se ka nafa sɔrɔ mɔgɔw la ten jɔnya min kan ka kɛ olu ye o tɛ kɛ tugun o sababuya kosɔn a tɛ daga fiyewu i ye wurudili di fo sila dilan min ma k'a fɔ ko bɛ wurudili di n'i le ka wurudi di ka taa sɔrɔ silamadi ma i ka tijaniya tiɲɛna a wɔɔrɔnan
i'ta'u al-awrad ala ghayri shurutiha ka wuruduli di mogo makata to sharti re madafa sharti madafa mogo mina ile wuruduli do tigima ile fana ka muqaddamu ya chena kama soro mogo fulo me wuruduli do le muqaddamu ye ile ka wuruduli de ile ken ko fa muqaddamu ye ile be wuruduli mogo do makata soro wurudu kan ka di atigima ni sharti mo madafa tigira ile fana ka tijani ya chena ile tijani to ito be bo muqaddamu ya chema koso nunu ye fenwule ni ka fen ka tijani ala dron e ka tijani ya chena e fa mo ko nawaqid at-tijaniya akunya wurun filana me mo ka tijani ya chen inkaru nisbatihi ila tariqa حيث يمكنه إظهار تلك النسبة tuma ni be se ki ka tijaniya langanamaya ni ki ba langanamaya kuma ki dugo i ka tijaniya la i ka tijaniya be tiɲɛ ina fɔ ni mɔmu ki mayin ka kile tijaniya wa i ko ka taa sɔrɔ i tijaniya i k'i dugo le i ma a yira ka kile tijaniya i ka tijaniya tiɲɛna la ilaha illallah la ilaha illallah yala ele min be tiɲɛ kan ni bida mɔgɔw wala bida shartu ye min ye i y'i kun kɔrɔta i yɛrɛ danbe la ka taa bida ma ile bɛ sunna ɲuman kan mun de b'i le bali k'i ka tiɲɛ yira mɔgɔw la wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin Allahu akbar silama kana mali anaka silamaya ye i sunna mɔgɔ i kun kɔrɔta i bɛ tiɲɛ kan ikini ka sunna dugu ikini ka tauhidu dugu ikini ka manhaju ɲuman dugu tijaniya be tiɲɛ mɔgɔ ma tijaniya kɔnɔ ni i ma sɔn k'i ka tijaniya langɛnɛmaya i k'i ka tijaniya dugu ka taa sɔrɔ i bɛ se ka langɛnɛmaya ko ni mɔgɔ min ko kɛ ko ka tijaniya be tiɲɛ a bolo a ka tijaniya be minɛ a la nin n'a ɲɔgɔnna o nin dibi jugujugu o le bɛ nin tɔrika nin kɔnɔ ka mɔgɔw ka jɔnya ɲɛsi fɛn wɛrɛ ma min tɛ Alahu Taala ye ka mɔgɔw siri k'o kɛ jɔn ye ni tɔrika ɲɛmɔgɔ ye ani mun fana bɛ nin tɔrika nin latagamala a kɔfɛ ka adamadenw kɛ jɔn ye o bolo ni sharti ninnu i tɛna silamɛya kuma foyi ye a la i tɛna shirikuya kuma ye a la fɛn min bɛ mɔgɔ ka silamɛya cɛ i tɛna o kuma si ye a la i tɛna sunna kuma ye a la nka fɛn b'i ka jɔnya tiɲɛ sheikhu ye i b'o kuma dama dama le ye a la yala nin zikuru nin ani nin tɔrika nin nin ye ciden tagabolo ye wa sallallahu alaihi wa sallam o tɛmɛnen kɔfɛ wurido juma yɛrɛ de bɛ nin tɔrika nin kɔnɔ ye n'o b'a fɔ ma ko alazim an'o ɲɔgɔnnaw yalɔn k'a fɔ nin tɔrika nin sɔgɔmada la i kan ka zikuru dɔw fɔ o dɔ ye min ye astaghfirullah astaghfirullah i b'o kɛ siɲɛ 100 fɔɲɛ bɛrɛ fana t'a la n'o tɛ dɛ i kana fɔ astaghfirullah alazim wa tubu ilayh i kan'o fɔ i b'a fɔ nin fɔcogo la o to a ka mɔgɔw siri fɔcogo kelen na ko kana bɔ o kan o ma ko bɛ dalilu la dalilu tɛ yen a kɛla bida a b'o ɲɛma fana k'a dan sigi o ye k'a fɔ k'o y'a kɛ siɲɛ 100 o fana ye bida a dɔ fana min ye k'a fɔ k'a ye kɛ sɔgɔmada la o fana ye bida i lɔla istighfaru la dan t'a la a kɛ seko damayira la waati fana t'a la a b'o ɲɛma fana ka sɔli ka ciden ka sallallahu alaihi wa sallam siɲɛ 100 o fana ɲinini bɛ o fɛ ni tɔrika nin na o b'a fɔ ko sɔli kɛɲɛ fɛn fɛn jɛlen k'i y'o kɛ ko nka min ka fisa ni a bɛɛ ye o ye salatul fatihi ye o b'a fɔ allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم كل كفسة ني أبي سولمي كيري مالون ما فمغينا صلى الله عليه وسلم صحابه مالون تابعوا مالون كيرين تاني كفسة واكلي أحمد تجاني ناني بدا تقبلني كل كفسة ني سولي بي أصلا ذكر دفنا مي كفو لا إله إلا الله la ilaha illallah ibo fo shiya kemenga akemena ibo fo muhammadu rasulullah ibo keka atafa kebe o kenya ni fana
ani adafana no fana o fana mako be dallula nga dallu tala ibalo baka fo tagabulu milo ani ciden takaja nyogona sallallahu alaihi wasallam abo yamba fana wurafe ibe istighfaru ke o ke jugula ina fo akala nyamma sogoma ifana be soli ke jugula ina fo akala nyamma sogoma ibe la ilaha illallah fana ke o ke jugula tijaniya sigbe zikru men ka lonlo ni kakan ka ke wole ni dowo wulo ba ko wazifa ko wazifa ko robedi ande wala ine jumai ko ibe istighfaru kenya doke o be ke shabi sabah ngaw foto astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum fonya gore fana tenote ibo ke shabi sabah o dallu balay rojuma mule ko so mime ke londo astaghfirullah oye mime ke wazifa la o fana fonya don tekri ni shabi sabah ko balami don shake ko balami abe bida ani wazifa barado imi salatul fatih bon golika ibo shia biloru ko shia biloru ani la ilaha illallah ibo shia keme ka dafa ni sayyidina muhammad rasulullah ibe oke ka dafa annanina we jawharatul kamal o soli kuntani akuma kan yere bani te ko sebe akuma kan ibalon ka foko arab kan nyamini be na foko darijiya o do nyamini an ba kono e adamna allahumma salli wa sallim ala ayni rahmat rabbaniyya wal yaqutati al mutahaqqaqa al ha'ita bi markaz al fuhum wal maani wa nur al akwan o kadase adana wole jawharat al kamali o bulu ibe o zikru fanake wa foko al lazim nga o zikru be ke kadasa dana ni beke shiata anifla tijane o kanyo soso nina do bay la kabeke shiata anikeli do fana bay la kabeke shiata anifla o soso li sababu o fana be hakili mala yala ko sebe ni mi fana ni ay fona mako wazifa tijani yala abu nyama fana zikru do be o beke jumalu krekele boluma jumal lansara kofe ka kongo tilebenye doni adobe we dia gbeya ila tijanet ya fioni moke yafo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah iboke shiya wakile anishiya kemefla libanula allah 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 iboke shiya wakile anishiya kemefla ka tijani do be ulu ba ke shiya wakile ani shiya kemeloro dore ba ke wakile do ba ke wakile ani kemeworo ba kuma la yini me la ilaha illallah o yekuma nyuma na krekere jatidala ani watila o ya bidayro do ani bet meni ko fe kasiba allah 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 o fane bidado nin tore kanunu ani ni zikru nunu ay fon le mako lazima tore kala ni kama ko lazima o kore me ka tore ka tenya fiu ka tijani tinya ni mani zikru nunu ke ite ka tijani yo mai ni mani zikru nunu ke zikru goro be olu isago bi yala ula ni ko ka o kain ni fana mo ke pasitola o do yemi ni bi kal lazimu ke wati bina zikru mo lazime ni bo ke kanuni lo tijani yala ka fo yadam na suratul fatiha ka datu ka dam na suratul fatiha ani salatul fatih ani suratul safat laba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ibo ke ka sura ka zikru damna o kanuni lo torika tijani yala ni fana bane ka zikru la akanuni lo tediya be ga kanuni torika tijani yala ba fa inna allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin e torika tijani ni ka jate mina mo shamambe
o te tijaniya ko kalama o yɛrɛ fana to yɛrɛ damina ka taa tijaniya ma nka i b'a o ka duwawu ye a bɛ munumunu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ye an fɛ yan n'o ka duwawu kɛ waati waati fatihata bɛ k'a la salatul fati bɛ kalan dɔw yɛrɛ bolo subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun o bɛ kalan dɔw bolo nin bɛɛ tun ye tɔrika tijaniya gbangba min ɲagamina mɔgɔw ma n'o bɛ tijaniya kɔnɔ olu b'o ta kɛla ka bɛ tijaniya ma mun yɛrɛ tɛ tijaniya la olu b'o ta kɛla ka bɛ a lɔnbaliya ma o tuma fɛ tɔrika tijaniya la tumana min na ni ka bayiya kɛ shehu ye k'a fɔ k'i donna nin tɔrika la o b'a diyagoya i kan k'a fɔ nin baara ninnu ani nin zikuru ninnu a kɛra i ma farida ayini ye seli faridayali kan ɲa min ma nin weledeli ninnu fana faridayali kan o ɲa kelen ma sun faridayali kan ɲa min ma nin zikuru ninnu fana faridayali kan o ɲa kelen ma kana farida ayini ye a tɛ daga ye i y'a to yen ɲasi ma o ye fana ka dɔ fara ala ka diina kan ala ma fɛn faridaya mɔgɔw kan k'o faridaya o kan o waati kelen fana na nin zikuru ninnu waatiw le b'a la waati mun dan siginin don i n'a fɔ seli waati fana dan sigin bɛ an bolo ɲami ma ala ta'ala k'o dan sigi an ye ɲami ma a ka kuranna kɔnɔ mɛ waati ninnu waati dɔ bɛ fɔ ma ko ikhtiyari waati dɔ bɛ fɔ ma ko itirari o de ye waati dɔ bɛ yen i b'a kɛ o la o le ka ɲi o le kanuni lo waati dɔw bɛ yen ni ma waati mukhtaru sɔrɔ i bɛ se ka kɛ o la o ye ni dɛsɛ la waati min ka ɲi sɔgɔma zikuru la tijaniyaw fɛ ka daminɛ fajari seli ma fo ka taa se walahaw waati ma o le kanuni lo sɔgɔma zikuru la tijaniyaw zikuru la nka ni m'o sɔrɔ i sɔgɔla la i bɛ se ka daminɛ walahaw waati ma fo ka taa se tile benni ma o bɛɛ bɛ se ka kɛ i kan ka zikuru kɛ sɔgɔma n'i ma se ka kɛ ka taa se walaha waati ma fo ka taa se tile benni ma ni ka waati sɔrɔ i b'o kɛ ni tile yɛrɛ fana benna i bɛ se ka juru sara waati bɛɛ kɔrɔ min ni tile benna n'i ma kɛ i bɛ se ka juru sɔrɔ kɔrɔ min i kana to lahalaya si la nka wulafɛ zikuru ale waati kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ daminɛ tijaniya tɔrika la lansara seli kɔfɛ ka taa se safo ma o ye n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se ka kɛ nka ni luzura b'i bolo ka daminɛ safo seli ma fo ka taa se fajari kɛnɛ cili ma i bɛ se ka kɛ o cogo la i bɛ se ka a sara o waati la walima i bɛ se ka lajimɛ o waati la ni ka filɛ ala ta'ala ka bato dansigi an ye ɲami ma inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta seli waati dansigi ala ta'ala bolo an ye ɲami ma tijani o fana ka waati sigi o ka zikru la ka waati dɔ kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ni m'o sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka kɛ nin waati nin na o bɛɛ ye dalilu ye ka yira k'a fɔ ko fɛn min don a ma bɔ an ka diina kɔnɔ nka fɛn labɛnnen don bida cicogo lo an ka diina dɔ tɛ i kan k'i mabɔ a la k'i yɛrɛ saniya ka bɔ a la i ka waati min k'a la ka tuubi ka taa ala ta'ala ma ala ye yafa i ma o la kama sɔrɔ tagabolo min don a nana ka ciden ka diina le ɲagami mɔgɔw ma a nana ka mɔgɔw kɔdon tawhidu le bolo a nana ka mɔgɔw karan bida la ka mɔgɔw kɔdon sunna bolo nin tagabolo ni ala bana ka kɛ diina ye a kɛbagaw bolo ka bɔ ɲɔgɔn ye ala ta'ala ka diina ma i n'a fɔ ahmadu tijani yɛrɛ b'a fɔ ɲɛma ni ko sen al-ifadat al-ahmadiyya i bɛ taa sɔrɔ a kɔnɔ a b'a fɔ la al-maridu mukhayyarun fi dhikri al-wardi ila an yaqdir wal-ha'idu mukhayyaratun fi al-wardi a ko ni mɔgɔ min man kɛnɛ ko la nɔgɔyali bɛ kɛ ile ni waridi ninnu la f'i fanga sɔrɔ a b'o ɲɛma fana ni muso ka la hayida la walima a bɛ jigin joli la a bɛ daga a ye ni waridi to yen n'a fana ka kɛ basi t'a la banabagatɔ fana b'o cogo la n'o ka kɛ basi t'a la nka n'a ka to yen basi t'a ma a tɛ jurumu sɔrɔ wa man shakka hal naqasa fi wardihi aw zada fi yabni ala al-yaqin subhanallah ko ni wuruduli ni jateda min fɔli na ni sigala yala i ka dɔ fara kan wa walima i ka dɔ bɔ a la wa ko i b'a kɛ yaqinu ye kɔrɔ min ni sigala yala i ka 91 de kɛ wa walima 90 i b'a kɛ 90 ye i sigala i ka
biworo le kɛ ou bien biworo i b'a kɛ biworo ye wa ba'da al-faragh min al-wirdi yastaghfir Allah 100 marra akonga ni bana o lasa komi ka kɛ dɔgɔmani ye ni wuridulu bana i bɛ istighfaru kɛ siɲɛ 100 bi niyyatil jabr i b'o kɛ ni ŋaniya de ka fɔ fili min k'i sɔrɔ jateda ko la i bɛ Alahu Taala deli Ala ye yafa i ma o la k'i b'o kɛ siɲɛ 100 ni nin ma kɛ diinɛ kura ye fɔ diinɛ kura bɛ yen ka Alahu Taala ka diinɛ bato bɔɲɔgɔnya nin ko suguya ninnu ma i n'a fɔ seli la ni sigasigala i ka kɛ lɔ 3 walima lɔ 2 i b'a kɛ lɔ 2 ye n'i fana bɛ sujudu sahawi kɛ o fana k'o ɲɔgɔn de kɛ o la bidaga taabolo nin na ka jateda dɔ sigi jateda min dalilu t'a la ko ni sigala o la yala i ka dɔ fara kan walima i ka dɔ b'a la selikɛla kan ka min kɛ k'i y'o ɲɔgɔn kɛ kaban fana i kan ka o sahawu a n'o ɲinɛ i kan k'o labɛn ni istighfaru siɲɛ 100 ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin taabolo kura lo bal i bɛ se k'a fɔ ko diinɛ kura lo kamasɔrɔ nin min filɛ nin ye nin bid'atu asliya nin ma sigi foyi kan ni yɛrɛ bida ye min labɛnna ka mɔgɔw lafili ni a kɛli ye a b'o ɲɛma fana ni mɔgɔ min ɲinana k'a ka wurudili daminɛ ni sɔli ye ciden ka sallallahu alaihi wasallam walima ka daminɛ la ilaha illallah fɔ ma ka kɔngɔ astaghfirullah fɔ ɲɛ i bɛ i ka min fɔ ye ka kɔn astaghfirullah fɔ ɲɛ i b'o labɛn i tɛ baara k'o la ni tartibu ka istighfaru kɛ ka kɛ tartibu la ni ka kɛ kɛcogo la min fɔra ɲɛna ka kɔrɔ a bɛ daminɛ istighfaru ma o tuma ne ka daminɛ fɛn wɛrɛ ma min tɛ istighfaru ye i ka min kɛ ka kɔn istighfaru ɲɛ i b'o labɛn ka ban fana ni bana i bɛ istighfaru siɲɛ 100 kɛ i fili min kɛra ka daminɛ ni fɛn wɛrɛ min tɛ istighfaru ye k'o jurumu yafa jateda min sigila nin cɛ nin bolo o jateda bɛ i n'a fɔ seli jateda sigila ɲɛ ma Alahu Taala bolo dɔ man kan ka fara kan dɔ man kan ka bɔ la a b'o ɲɛma fana min ka kan ka kɔngɔ min ɲɛ o fana siginin bɛ a bolo i n'a fɔ n'i bɛ seliji ta i ka kan ka yɔrɔ dɔ kɔn yɔrɔ dɔ ɲɛ ɲɛ ma fana ka sigi o cogo la nin bɛɛ tun ye bida ye min ladonna diinɛ kɔnɔ ka taa sɔrɔ diinɛ dɔ tɛ ka ban fana ko n'i b'o labɛn a k'o labɛn cogo f'i ɲɛna k'i bɛ ban fana ka istighfaru siɲɛ 100 kɛ ka Alahu Taala dali Ala ye yafa i ma o kɛli la a b'o cogo la fana wazifa kɛ waati ni mɔgɔ min ma se k'a kɛ wazifa bɛ kɛla waati min na jama kan ka min kɛ ele man ka ko ele ma se k'o kɛ ka sababuya kɛ koɲa dɔ ye o tuma fɛ ni i nana retard la ni a bana waati min na walima ni ai ma se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na jawharatul kamali i b'o siɲɛ 3 de karan k'o kɛ ni miiriya ye k'a fɔ i ma se ka na min kɛ nin kɛ waati la ani a ma daminɛ min kɛ i ɲɛna i bɛ jawharatul kamali siɲɛ 3 karan k'o jurumu yafa ani kiri lase Alahu Taala ma ni o kɛli ye ni min fana nin ye k'a fɔ ni filila i kan ka kɛ ɲɛ min ma o ye ni mɔgɔ min kelen ka nin tɔɔri ka zikuru kɛ nka n'a ye ka kɛ jama la ni le filila i ta la ka taa sɔrɔ ɲɛmɔgɔ bɛ a yi la o jamaw la limamu bɛ yen o limamu o bɛ ka fili wuli ka bɔ i kan i n'a fɔ ni le bɛ seli la limamu kɔfɛ ni le kelen filila ka taa sɔrɔ limamu ma fili o fili ni limamu bɛ o ɲɔni ka bɔ i kan a b'o ɲɛma fana tɔɔri kala ni tagabolo cɛjugu ni k'Alahu Taala ka diinɛ yɛlɛma sartu mun nana seli la ani seli kɛɲa ani seli bɛ labɛn ɲa min ma nin bida ɲɛmɔgɔ ni a ko le tɔmɔ ko k'a ka tɔɔri ka tagabolo ye a b'o ɲɛma fana tijaniya tɔɔri kala ni ayatollah wuridi la walima wazifa seli lɔ la i bɛ janto a jateda la i ka sɔli siɲɛ da min kɛ walima i ka zikuru da min kɛ i bɛ janto la o b'a fɔ ba'da salami min as-salati yabni ala ma qara'a tumana min na ni salamu dala ni seli salamu dala i danna yɔrɔ min na i b'a daminɛ yɔrɔ tɔgɔ la ye i t'a daminɛ a daminɛ na i tun k'a lalɔ yɔrɔ min na yanni i bɛ seli kɛ i b'a daminɛ nka i b'o kɛle yanni i bɛ seli zikuru kɛ ka lɔn ciden sallallahu alaihi wasallam n'a tun mana seli la a bɛ istighfaru kɛ a n'a bɛ zikuru caman kɛ nka tijaniyaw fɛ olu la tagabolo ka di o ye ka tɛmɛ ciden ta kan sallallahu alaihi wasallam o sen fɛ ni salamu bilala i bɛ nin bida zikuru ni dafa fɔlɔ
ka sɔrɔ sisan ciden ka zikuru min kɛ seli waati kɔfɛ n'a diyali ye i b'o kɛ. N'i taara jama sɔrɔ tijaniya zikuru la i nana sɔrɔ a daminɛna i b'o kɛ i n'a fɔ i taara mɔgɔw sɔrɔ seli la. O kɔrɔ ye min i bɛna bɛn yɔrɔ min ma o ye i b'o k'i ta fɔlɔ ye. N'olu banna min tɛmɛn'i kan i b'o dafa. O misali ye min ye i taara mɔgɔw sɔrɔ o bɛ Jawharatul Kamali karanna ka taa sɔrɔ a tola siɲɛ 6 dɔrɔn de i bɛ fara o kan ka Jawharatul Kamali karan. Tumana min na n'o banna ele bɛ istighfaru kɛ ka salatul fatihi kɛ ka la ilaha illallah kɛ. Ni banna wala i bɛ sɔrɔ sisan k'a tɔ dafa. Ni ye 11 tigi ye i bɛ loro karan ka fara kan. Ni yɛrɛ ye 12 tigi ye i bɛ 6 karan ka fara kan. Nin kɛɲa ni seli kɛɲa mun nana ni silamɛya ko ɲɛfɔ an ɲɛna o le yɛlɛmana ka kɛ nin bid'a tagabolo nin ye o ka tɔɔri kan nin kan. O le kosɔn a bid'a karamɔgɔ de bɛ kanto nin yɔrɔ nin na yan. ومن يفوته بعضها ويأتي يفعل كما يفعل في الصلاة. أكوني ni zikuru dɔ tɛmɛna i kan i nana sɔrɔ mɔgɔ b'a kɛla ni seli tɛmɛna i kan i b'o labɛn ɲami ma ni zikuru dɔ fana tɛmɛna i kan i fana b'o labɛn o ɲɛ kelen de ma. A bɔ ɲama fana nin bid'a zikuru ni a bɛ kɛ ni saniya le ye. Ni ma seli yi sɔrɔ i bɛ tɛmɛmu kɛ fana kala Jawharatul Kamali ye tɛmɛmu tɛ kɛ k'ale karan. O senfɛ ni mɔgɔ min ka tɛmɛmu kɛ ka farida dɔ seli a tɛ daga i ye nin bid'a zikuru nin kɛ n'o tɛmɛmu kelen ye f'i ye tɛmɛmu dɔ wɛrɛ de kɛ ka sɔrɔ ka nin bid'a zikuru nin kɛ. N'o tɛ ni de ka tɛmɛmu kɛ ka seli kɛ kaban ka nin zikuru ninnu kɛ i ma tɛmɛmu kɛ i bɛ segin a kan hali n'a sɔrɔ san yiri ka tɛmɛna a kɛli kan. Dɔw fana bɛ faranfasiyali don wuridu ni wazifa cɛ. O b'a yira k'a fɔ ni wazifa la i bɛ se k'o kɛ ni farida tɛmɛmu ye ka ni wuridu tɔw i tɛ se k'o kɛ n'o ye. Dɔw yɛrɛ b'a ye k'a fɔ k'a si tɛ kɛ ni farida tɛmɛmu ye f'i ye tɛmɛmu kura le kan. Ni ka ɲininkali kɛ ko ninnu dalilu bɔra min i tɛ dalilu foyi sɔrɔ fo n'a fɔla ko sheikhu ka fɔ tan. Nin n'a sartu siyamaw a n'a ɲɔgɔnna gwɛrɛw min bɛ la ka bɔ ko nin tagabolo ni a dabɔn b'a kamale ka ciden tagabolo ɲagami mɔgɔw ma ani ka mɔgɔw wuli ka taa tagabolo kura ma min t'an ka silamɛya dɔ ye. N'a dalala o tagala ye daraso min nana nin kɔfɛ an bɛna kuma tijaniya bonu dɔw fana kan hakilima bɛ se k'i yɛrɛ kɔlɔsi ɲɛma ma ka bɔ nin tagabolo cɛjugu nin na ka tugu ciden kɔ sallallahu alaihi wasallam ka nin bid'a tagabolo nin to yen ka nin lafili sila nin to yen ka sila ɲuman ta ciden nana ma ni sira min sallallahu alaihi wasallam a gbɛnnen don a lankɛnɛmɛnen don ɲagami yɔrɔ foyi t'a la. Malaw taala dali ala faamuya ko ɲuman di wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.